वैसे ही नॉर्थ इंडिया में दिल्ली से वाराणसी उत्तर प्रदेश के कई शहरों को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर, और दिल्ली से वाराणसी मात्र 3 घंटे 50 मिनट में ट्रैवल कर पाएंगे। और आगे वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी है, वहाँ पर मात्र 2 घंटे 55 मिनट में वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी पहुँच पाएंगे। यानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, इस पूरे बेल्ट में एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, किसी भी तरह के काम के लिए आना जाना हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत मल्टीप्लाई होगी, बहुत बड़ा इससे बेनिफिट मिलेगा। শিলিগুড়ির কাছে অনেক অনেক বড় শিলিগুড়ি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে মিশে গেল, অর্থাৎ শিলিগুড়ি বারাণসী কনস্টিটিউয়েন্সি, হাই স্পিড রেলওয়ে করিডোর মানে হচ্ছে বুলেট ট্রেন। আহমেদাবাদ মুম্বাইয়ের পর দ্বিতীয় বুলেট ট্রেন পেতে চলেছে শিলিগুড়ি। এর থেকে বড় খবর কি হতে পারে? শিলিগুড়ি শহরের গুরুত্ব আজকে এই বুলেট ট্রেন দেওয়ার মধ্যে দিয়ে যে উচ্চতায় পৌঁছলো, আমার মনে হয় প্রত্যেক শিলিগুড়িবাসী তার জন্য গর্ববোধ করবে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, নরেন্দ্র মোদী মহাশয়কে, ধন্যবাদ জানাচ্ছি রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মহাশয়কে, এবং অবশ্যই ধন্যবাদ জানাচ্ছি নির্মলা সীতারামন মহাশয়াকে।